कोलकाता से खबर। जीत की खुशी ने दी नाबालिग की जान। सॉकेट बम से नाबालिग का शरीर हुआ शत विक्षत। आरोपों का तीर तृणमूल की ओर। पूरी खबर देखिए, देखते रहिए TNI 24। कोलकाता नादिया के कालीगंज में मोलंडी इलाके में एक बच्ची की मौत हो गई। कालीगंज विधानसभा सीट पर तृणमूल की जीत तय है, इसीलिए जगह जगह जीत का जश्न मनाया जा रहा है और आरोप है कि उस जीत के जश्न से सीधे सॉकेट बम फेंके गए। सॉकेट बम की चपेट में आने से 10 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। घटना नदिया के कालीगंज थाना क्षेत्र के मोलंडी गांव की है। मालूम हो कि नाबालिग चौथी कक्षा की छात्रा थी, जिसका नाम तमन्ना खातून था। उसे जख्मी और लहूलुहान हालत में निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में तृणमूल नादिया जिला परिषद की अध्यक्ष तरन्नुम सुल्तान मीर ने कहा, मैं प्रशासन से सख्त कार्यवाही करने को कहूंगी ताकि दोषी छूट न जाए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तृणमूल की जीत के जश्न की वजह से ऐसा हुआ। ये विपक्ष की साजिश हो सकती है। वहीं इस संबंध में इलाके के CPM कार्यकर्ता बादशाह शेख ने बताया कि जीत के जश्न में वे इलाके में बम फोड़ रहे थे। वे CPM कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बम में बच्ची को मारा, इसके बाद उसका पूरा शरीर जख्मी हो गया था। बहरहाल कालीगंज विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के दिन सॉकेट बम से नाबालिग बच्ची की मौत को लेकर कालीगंज विधानसभा क्षेत्र में तीव्र उत्तेजना का माहौल है। गणना चलाकालीन अवस्थाय যখন মিডিয়াতে খবর প্রকাশিত হচ্ছে যে ক্রমশ তৃণমূল কংগ্রেস তার জয়ের দিকে যাচ্ছে, আমরা ভোট গণনা করে যখন বাইরে বেরিয়ে আসছি তখন আমরা খবর পেলাম মোলান্দি গ্রাম থেকে যে গোটা কালীগঞ্জ ব্লকে বিভিন্ন জায়গায় সেখানে মিছিল বেরিয়েছে। সেরকম একটি মিছিল, যা মিছিল থেকে বিজয়ীরা তারা সকেট ছুটছে। একটি বাচ্চা মেয়ে, একেবারে ছোট, 10 বছর বয়স, ক্লাস 4-এ পড়ে, তার নাম তামান্না খাতুন। CPIM এর পরিবার, তার বাবা মা করে, কিন্তু সে তো কোনো রাজনীতি করে না। তার কোনো রাজনীতি, ধর্ম সব কিছুর ঊর্ধ্বে একটি ছোট্ট মেয়ে। তৃণমূল কংগ্রেস জেতা মানে কালীগঞ্জ ব্লকে তার সূচনাই হলো একটি কন্যা, একটি ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে তার লাশ দিয়ে। বলে এই বিজয়, এই উন্মাদনাকে মোটেই আমরা অবজার্ভ করার পক্ষে নয়, আমরা এই ধিক্কার জানাচ্ছি। ঘটেছিল বলতে আজকে তো জানেন আপনারা যে আজ 23 তারিখ পানিহাটে মানে আপনার ভোট গণনা হচ্ছিল। এরা ওই 10 রাউন্ড থেকে হবে গণনা, মানে শেষ হওয়ার পরে এরা একটা রেজাল্ট মানে পায়। ওই নিরীক্ষে ওরা এখানে বোমবাজি করে, ওরা ছোট পটকে মারতে মারতে এখানে বলছে এদেরকে ধর, এরা CPM পার্টি করে, এদেরকে ধর। এদের বাড়িরা সব শুয়েছিল, বাড়িতে বাড়িতে আচমকা এসে বাড়িতে সব বোম মেরে সব তাড়া করেছে। বাচ্চা মেয়েটা সামনে যাচ্ছিল স্নান করতে, একে ডাইরেক্ট বোমটা মেরেছে। কি বোমে লেগেছে? সকেট। সকেট সকেট বোমে কি ওরা মানে আনন্দ উৎসাহিত করছিল? হ্যাঁ, সকেটের বোমে ওরা আনন্দ করছিল, আগে মারছিল বোমে, তারপরে মানে ওরা ওই সকেট বোমে আনন্দ করছিল। প্রথম ফার্স্টে আনন্দ করতে করতে বাজে এটাকে ধর। এর আগে প্রথম ফার্স্টে এসে সব বাড়ি বাড়ি শুয়েছিল, এই কাই কালু টালের সব শুয়েছিল, এটাকে আচমকায় আক্রমণ করছে। এরা সব বাচ্চাকে পালিয়ে যায়, এদের বাড়িগুলো সব বোম মারে। 10 ফুট বাড়িতে বোম মারার পরে এই বাচ্চা মেয়েটা স্নান করতে যাচ্ছিল। একে যারা বোম মারলো তারা কারা? তারা ওই